अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी का इजलास तो हो गया लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत के हवाले से सियासी जमातें किसी हतमी फैसले पर पहुंच नहीं सकी हैं। अंदर की खबर कुछ यूं है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो इलेक्शन का हिस्सा तो बने, लेकिन नून लीग ने मुशावरत के लिए कुछ वक्त मांग लिया है। एक ऐसा मरहला जब अपोजिशन जमातें खुद इस्तीफे देने का फैसला कर चुकी हों, उनके लिए ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना खुद ही उनके बयानी पर एक सवालिया निशान है। और हमारा प्रोग्राम का पहला सेगमेंट भी इसी बारे में है। दूसरे सेगमेंट में बात एहतसाब के उस इदारे की जिसका एहतसाब हम उसी की कारकर्दगी की बुनियाद पर करने की कोशिश करेंगे। साल 2020 में 12 अरब रुपए की मजमूई तौर पर रिकवरी के साथ नैब ने किस सेक्शन में किस तरह से परफॉर्म किया और मजीद अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किस हद तक उसे करना चाहिए, इस पर भी डिस्कशन होगी। और साथ ही साथ आखिर में थाना कल्चर को करप्शन से कितना नुकसान पहुंच रहा है, इस पर भी डिबेट होगी। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार आदिल अब्बासी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आदिल, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ तज्ज़ियाकार जुनैरा अज़ीज़ साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले पीडीएम की मूवमेंट के हवाले से, उस मूवमेंट के हवाले से कि जिस पर मुनहसर है कि उसने आखिर में इस्तीफे देने हैं, लेकिन वो ज़िमनी इंतखाबात जिसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कॉल दे दी है, वहां पर पीपल्स पार्टी इस शचोपंच में मुब्तला है कि आया कि उसे इस ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खबर यह है कि वो इस इलेक्शन से पीछे नहीं हटना चाहती। पीछे हटने की सूरत में नुकसान उसका, अगर आगे जाती है तो भी फायदा वहां पर उनका नजर आता है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त खासी कशमकश की सूरत हाल जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन जो तहरीक जो एक मुखालिफ जमात की जानिब से एक हमने देखा कि हिकमत अमली अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ बनाई जा रही थी, क्या हम कह सकते हैं कि अपोजिशन जमातें मुश्किलात का शिकार होने वाली हैं अपनी इस तमाम स्ट्रेटजी के बावजूद? ब्रिगेड साहब बताएगा कहां पर स्टैंड कर रही है पीडीएम जब से ये ज़िमनी इंतखाबात का मामला भी सामने आया, फिर उससे पहले सेनेट इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया, खुद से ये मुश्किलात का शिकार होने वाली हैं? पीडीएम के अंदर जो पार्टियां हैं उनमें 3 मेजर पार्टियां हैं, बाकी जो छोटी पार्टियां हैं वो जो कहते हैं कि धारे के साथ चलेंगी। अब जब पीडीएम को एक तरफ छोड़ें, जब कल जेयूआई के अख्तर शीरानी साहब ने ये फरमाया कि जी फजल रहमान साहब बजाते खुद सिलेक्टेड हैं, और हम उसके बाद फिर अब शुजाउल मुल्क के उनके पुराने नैब को अपना एमएनए उनका इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा जी हाफिज़ हुसैन अहमद को इसलिए हटाया गया कि जो मुस्लिम लीग नून के साथ जो उनका वो बयानिया था उससे वो एग्री नहीं करते थे। और शुजाउल मुल्क साहब ने बलूचिस्तान से कहा कि ये हम कोई लेपालक तो नहीं है कि जो हमें ले के इस तरह चले जाए हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। अब पहले बात तो पीडीएम है, पहले पीडीएम के जो रहनुमा अपना जो उसको लीड कर रहे हैं उन्हीं के ख़िलाफ़ जो चीज़ें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी पार्टी में उस बयानी से, उस नैरेटिव से, उस चीज़ से आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है या उनका इश्तराक नहीं है जो कुछ अभी तक सिलेक्टेड फजल रहमान कहते रहे हैं। अब अगर ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं तो इसको लेके जब आप चलेगी पीडीएम में, तो जमातें मुख्तलिफ हैं जो इनके मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीक़ाकार रहे हैं, और उनकी एक तरीक़ाकार से पीपल्स पार्टी या PMLN की देखें तो उनकी तो अपनी आइडियोलॉजी ही बड़ी मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी अगर किसी चीज़ को लेके चलती रही है तो मुस्लिम लीग नून एक नज़रियाती तौर पर उस चीज़ को नहीं लेके चलती रही। अब यहाँ पे आती है शॉर्ट टर्म गेम्स और लॉन्ग टर्म गेम्स। अब शॉर्ट टर्म गेम्स में अभी आप देखते हैं कि अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं और ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं तो वो अगर आप मैदान छोड़ देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं तो उसका फ़ायदा किसको होगा? उसका फ़ायदा तो उन कैंडिडेट्स को होगा, चाहे वो आज़ाद लड़ रहे हैं या PTI की तरफ से लड़ रहे हैं, किसी और पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं, तो वो अगर वो एडवांटेज मिलेगा तो कल को अगर आप इस्तीफ़े देते हैं तो जो सैनेट की सीटें हैं या बाकी जगहों पे वहाँ पे किसकी परसेंटेज जो है वो आगे बढ़ेगी। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इन पार्टियों की अपनी स्टैंडिंग से ताल्लुक़ रखते हैं। एक तरफ वो एक चीज़ तो ये है जो वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो बयानिया जो भी लेके चल रहे हैं कि जिनको फ़ारिग करना है, इमरान खान साहब को कहना है कि इस्तीफ़ा दे, ऐसे इस्तीफ़े तो दिए नहीं जाते, ना ऐसे हुकूमतें फ़ारिग होती है, ना इससे पहले फ़ारिग हो, ना फ़ारिग होना चाहिए। बावजूद इसके कि जहाँ तक कॉमन आदमी के हिसाब से आप ज़रूर ये कहें कि इमरान खान की इस हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो नहीं रही जिस तरह होनी चाहिए, जिस तरह रिलीफ एक कॉमन आदमी को मिलना चाहिए था, जो इन्फ्लेशन का जो रेट जा रहा है उसके हिसाब से बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और ठीक उठाए जा रहे हैं। लेकिन ऑल सडन नर इससे माजी में
جب دیکھیں یہ دونوں جماعتیں جب طاقت میں نہیں ہیں، پاور میں نہیں ہیں، پچھلی پی ایم ایل این نے پچھلے اپنا جو ٹینیور ہے وہ مکمل کیا تھا، چاہے شاہد خاقان عباسی نے یا کسی نے کیا، پیپلز پارٹی کے زمانے میں راجہ پرویز اشرف آئے، اس کے بعد مطلب پرائم منسٹر چینج ہوئے، تو میرا خیال یہ بنیادی طور پہ یہ نقطہ ہی غلط ہے کہ جی اس حکومت کو فارغ، اور اس کے ساتھ کوئی بھی ہو، وزارت عظمیٰ کی ہو، صوبائی اسمبلی کی ہو، قومی اسمبلی کی ہو، اس کو چھوڑنا سیاستدانوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا۔ عادل، 2 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں جس پہ ضمنی انتخابات ہیں، 6 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، ان میں سے 3 سندھ اسمبلی سے وابستہ ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات تو ہیں، لہٰذا اوور آل اپوزیشن جب آتے ہیں مشکلات کا شکار ہونے والی ہیں۔ دیکھیں کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے، کیونکہ ان کا نہیں خیال تھا کہ یہ اس طریقے سے، کیونکہ ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے بھی اس کو کافی ڈیلے کیا، یہ بہت پہلے جو ہے وہ اس کے اوپر ہو سکتا تھا کام، لیکن اب چونکہ یہ اتنا آگے نکل گئے تو ان کو پرابلم آ رہی ہے، ورنہ تو اگر یہ اعلان نہ کرتے کہ ہم استعفے دے رہے ہیں تو پھر بائی الیکشن میں تو ڈیفینیٹلی ہر سیاسی جماعت اس لیے جانا چاہتی ہے کہ وہ اپنی سیٹس انکریز کر سکے۔ ابھی بھی شاید وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہم نے استعفے بھی دینے ہیں اس سے پہلے میکسیمم جو ہم گین کر سکتے ہیں وہ کر لیں، لیکن اب چونکہ آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ اس پارلیمنٹ کو اب نہیں مانیں گے، آپ کہہ چکے ہیں آپ حکومت کو نہیں مانتے، آپ کہہ چکے ہیں کہ آپ اس نظام کو اب نہیں چلنے دیں گے، تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اب اس ضمنی انتخاب کو لڑنے کا کوئی جواز نہیں بچتا۔ اور اگر آپ ابھی بھی ظاہر ہے بار بار وہ بات ہو رہی ہے جو ہم سن رہے ہیں کہ اگر پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو اب اتنے ڈیپ کرائسس کے اندر ہے کہ اس کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ نظام جلدی سے تلپٹ ہو جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ سسٹم کا حصہ نہیں ہے، اسی طرح جو دیگر قوم پرست جماعتیں ان کے ساتھ ہیں ان کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ جلدی سے یہ نظام تبدیل ہو اور اس کے بعد جو نظام آئے اس میں ان کا شیئر ہو۔ لیکن ایک واحد پیپلز پارٹی ہے جس کا بہت بڑا سٹیک صوبے میں بھی ہے اور وفاق میں بھی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم پیپلز پارٹی کا یہ رہتا ہے، ماضی میں بھی ان کا یہ رائے کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی کہیں ریکنسائل ہو جائے، کسی طرح کی ریکنسلیشن ہو جائے۔ تو بہرحال پیپلز پارٹی اپنے تئی یہ کوشش کر رہی ہے ڈریگ کر کے چیزوں کو کہ شاید کہیں سے ریکنسلیشن کا، شاید کہیں سے کوئی سگنل پراپر آ جائے، جو کہ وہ جی بی کے الیکشن تک بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید انہیں کوئی سپیس تھوڑا سا اس طرح کا مل جاتا، لیکن ایک کنفیوژن ہے، اور اس کنفیوژن کی وجہ سے جو ہے پی ڈی ایم اپنا مذاق بنوا رہی ہے۔ اگر آپ نے استعفے دینے تو پھر آپ کو بائی الیکشن میں جانے کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا۔ اب آپ اس کی لاکھ توجیحات پیش کریں، وجوہات پیش کریں، لیکن یہ میرے خیال سے ایک بھونڈا سا ریزن ہے آپ کا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے اس میں کیا کرنا ہے، متفق نہیں ہو پا رہے ہیں۔ زنیرہ، ایک طرف یہ جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم استعفے دینے والے ہیں، استعفوں پر غور و فکر شروع کر دیا ہے، دوسری طرف اسمبلی میں جانے کا اگر سوچ بچار کرتے تو اپنی کریڈیبلٹی پر، اپنے بیان پہ کوسچن مارک ہیں، تو وہ تھاٹ کے ساتھ یہ مشکلات میں ہے کہ آئے کہ استعفوں کی بات بھی چل رہی ہے، پھر ضمنی انتخابات بھی سر پر آ گئے۔ ذریعہ میرے خیال ہے پروگرام میں ہمارے جب بھی اس سے ملتے جلتے ٹاپکس آئے ہیں جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ پی ڈی ایم کہاں سٹینڈ کرتی ہے، تو آئی آلویز سیڈ کہ کہیں سٹینڈ نہیں کرتی، چاہے گلگت کا الیکشن ہو، چاہے کوئی اور مسئلے ہوں، جہاں تھوڑا سا بھی ایک کنفلکٹنگ یا ٹپنگ پوائنٹ آتا ہے وہاں یہ الگ الگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کی آپ جتنی مرضی تعویلیں کر لیں، a lot of people said کہ بھئی الیکشن میں تو ظاہر ہے وہ علیحدہ ہی جائیں گے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ بیسک نیریٹو ان کا سیم نہیں ہے۔ بٹ آپ کا بیسک نیریٹو اگر سیم ہو تو پھر الیکشن میں اسٹریٹجی بھی ایک ہی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ مریم نواز کا کراؤڈ پل کرنا الگ میجر کر رہے ہیں اور بلاول کا الگ میجر کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ آرگینک نہیں ہے، میں شروع دن سے کہہ رہی ہوں اٹس ناٹ اے نیچرل الائز، یہ ایک دوسرے کے نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ، میں نے ورڈز یوز کیے تھے پولز اپارٹ اف یو ریممبر۔ اب مسئلہ یہ کہ دے آر ان اے کیچ 22 سچویشن۔ پیپلز پارٹی کا میں نے بہت کلیئرلی کہا تھا کہ زرداری صاحب نہیں چاہتے کسی ایسی تحریک کا حصہ بننا جس میں انہیں استعفے دینے پڑیں۔ آپ نے دیکھ لیا کوئی استعفے نہیں آ رہے، سندھ میں اٹس دا نارمل ڈے از پریویلنگ۔ نون لیگ نے کوشش یہ کی ہے کہ وہ ساروں کو اپنے ساتھ ملا کے ایک اس طرح کا سیناریو پوری دنیا میں پینٹ کرے جس طرح پاکستان میں کوئی رجیم آ گئی ہے۔ اب وین یو یوز دا ورڈ رجیم تو سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ڈکٹیٹرشپ آ گئی ہے۔ تو انہوں نے جتنا پاکستان کو بدنام کرنا تھا، پاکستان کی پولیٹکس کو بدنام کرنا تھا، پھر شو آف ہینڈ پہ انہوں نے جیسی ہپوکریسی دکھائی، پھر انہوں نے کہا جی شیرنی ہیں اور کراؤڈ پلر ہیں تو آپ نے کراؤڈ پل کر لیا، اس سے ہو کیا گیا؟
डेमोक्रेसी चैलेंज हो गई पाकिस्तान में, क्या हो गया उससे? सो जिस प्लेटफॉर्म पे भी देखें इनको शर्मिंदगी हुई है, बिकॉज दे डोंट हैव अ सॉलिड नैरेटिव टू सेल टू द पब्लिक. इन सिंगल वर्ड दे आर ट्राइंग टू सेव देयर ओन सेल्व्स, दैट्स ऑल. तो ये तो देयर ब्लफ हैज बीन कॉल्ड. मौलाना फजलुर रहमान का भी जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं, इट इज गोइंग नोवेयर. सही. जगम साहब, आप इस्तीफे दें, हम ज़िमनी इलेक्शन करवा लेते हैं, फिर 1-1.5 हफ्ते में हमें ये भी सुनने को आता है कि सेनेट के इलेक्शन मार्च के बजाय फरवरी में हो रहे हैं. गवर्नमेंट जो है वो नहले पे दहला मारती चली जा रही है. अब यहाँ पे आप नहीं समझते मुश्किलात पीडीएम के लिए इकट्ठी हो रही हैं? देखिए, कोई नहले पे दहला नहीं मार रही, लेकिन जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है तो मुझे ये लगता है कि पीडीएम ने अपनी टांग से एक रस्सी बांध के उसका दूसरा सिरा जो है वो हमें मीडिया को पकड़ा दिया है कि हम खींच कर उनको ख़राब करें. देखिए, ये इस्तीफ़े जो हैं दे मेक नो स्ट्रेटजिक सेंस. जिस तरह बिलावल ने कहा कि न्यूक्लियर ऑप्शन है, बिल्कुल आखिरी ऑप्शन हो सकते हैं. आपने देखा था 36 सीटों वाली पीटीआई ने किस तरह के इस्तीफ़े दिए थे, बाकायदा इस्तीफ़े दे के जमा करा के फिर पीछे से वापस आ गए थे. ये एक ऐसी अपोजिशन है जिसकी एक बहुत बड़ी ताकत असम्बली में उसके नंबर्स हैं. कौमी असम्बली में हुकूमत को 172 सीटें चाहिए हुकूमत बनाने के लिए, उसके पास सिर्फ 156 है, सिर्फ 6 सीटों की अक्सरियत से खड़ी है. इतनी तगड़ी अपोजिशन जो असम्बली में इतने अच्छे नंबर्स के साथ मौजूद है और ख्वार कर सकती है हुकूमत को, और कर रही है असम्बली में अपने नंबर्स की वजह से. वो बग़ैर किसी वजह के छोड़ के असम्बली को चला जाए जब तक कि उसको सामने नज़र ना आ रहा हो कि उसका कोई वाकई नतीजा निकलेगा. यही आपकी पंजाब असम्बली का हाल है कि 185 सीटें चाहिए हुकूमत बनाने के लिए, पीटीआई के पास 181 हैं. वहाँ भी थोड़ी सी सीटों से उसको हुकूमत बनी हुई है. और थियरेटिकली ये दोनों हुकूमतें जो पाकिस्तान की अहम तरीन हुकूमतें हैं, फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट, थियरेटिकली ये एक थोड़े से धक्के से इन हाउस भी गिर सकती हैं. तो क्यों कोई पार्टी, क्यों अपोजिशन छोड़कर इनको चली जाएगी? ये तो एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर, नैरेटिव के तौर पर, धमकी के तौर पर जिस तरह पीटीआई करती थी, दैट मेक सेंस. लेकिन उसका मतलब ये है कि ये उस पर बार बार बहस ना करें, बार बार उसको गुफ्तगू का बुनियादी नुक्ता ये ना बनाएं जो ये खुद कर रहे हैं. देखिए, कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स में आप कोई भी जगह, कोई भी ग्राउंड बगैर लड़े खाली नहीं करते. यही बात ज़िमनी इंतखाबात की है, यही बात सेनेट के इलेक्शंस की है. आपने देखा कि पीपल्स पार्टी तो उसने खुद खत लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि हमारी 3 MPA की सीटों पर इलेक्शन कराएं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं. तो वो कैसे छोड़ सकते हैं? कोई भी सेनेट के इलेक्शन को नहीं छोड़ सकता. और बिल्कुल अपोजिशन मुश्किलात का शिकार नहीं है, मुश्किलात का शिकार तो अब तक थी. अब तो आपको उनकी मुश्किलात कम होती नजर आ रही है. कम होती बजाय इसके कि वो बढ़ती नजर आए हमें. बिल्कुल कम होती हुई नजर आ रही है. पिछले 2 महीने में आपको क्या नजर आया है कि ज्यादा गिरफ्तार हुए या कम गिरफ्तार हुए, केसेस ज्यादा हुए या कम हुए? सही. देखिए साहब, कहाँ पर सिचुएशन स्टैंड करते हुए आपको दिखाई दे रही है? यहाँ पर एक तरफ इस्तीफे देने की बातें होती रही, फिर ज़िमनी इलेक्शन सर पर आ जाते हैं. हम कहाँ जाके रोकेंगे? क्या तजुर्बा है ये इन सियासी जमातों का जब ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुक्रिया ज़रियाब. ये पीडीएम में जो इस्तीफे वाला मामला है उसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पाए जाते हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान तो मुर्गी की कुर्बानी देंगे, PMLN जो है वो बकरे की कुर्बानी देगा, और पीपल्स पार्टी से ऊँट की कुर्बानी मांगी जा रही है. ठीक है ना, क्योंकि इनका तो कोई स्टेक ही नहीं है. मौलाना साहब का रिजेक्टेड है और उनको उन्होंने पीडीएम का सरबराह बनाया हुआ है. तो बात यह कि अभी इनके अंदर बहुत इख्तलाफात है, और अभी इस्तीफे अगर जमा कराए भी जा रहे हैं तो बस एक फिगर बताई जा रही ना कि पार्टी लीडर के पास जमा करा दिए. इस्तीफे तो तब होंगे जब आप स्पीकर के पास जमा कराएंगे और स्पीकर फर्दन सबको बुला के पूछेगा कि क्या ये आप इस्तीफा अपनी मर्जी से दे रहे हैं. तो कोई कहेगा कि मैं तो पहुंच नहीं सका, कोई कहेगा मैं मैरियट से निकल रहा था, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया. तो वो डिफरेंट सिचुएशन होगी. ये एक सिर्फ पॉलिटिकल मूव है गवर्नमेंट को प्रेशर में लाने की. लेकिन आपने देखा कि इमरान खान साहब कितने प्रेशर में थे कि उधर लाहौर में पीडीएम का जलसा था और वो अपने कुत्तों को खाना खिला रहे थे. तो वो प्रेशर तो कोई उनके ऊपर डाल नहीं सके. जहां तक वो लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो सर्दी आजकल इस्लामाबाद में पड़ रही है और आगे जो जनवरी में होगी वो अपना बहुत शदीद सर्दी होगी, तो लॉन्ग मार्च ये नहीं कर सकते. दूसरा ये है कि उन्होंने जब इस्तीफों का मामला ज़ेर बहस आया है अपोजिशन की तरफ से, तो गवर्नमेंट ने चेकमेट किया है
کہ یہ کہہ کے کہ ہم ارلی الیکشن کرا دیں گے سینٹ کے. سینٹ کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ ہے 11 مارچ کو پوری ہو رہی ہے اور آئین کے مطابق آپ 30 دن پہلے یا 30 دن بعد الیکشن کروا سکتے ہیں. تو اگر 12 فروری کو الیکشن ہو جاتے ہیں تو اب تو ٹائم بیچ میں کتنا رہ گیا. تو گورنمنٹ اگر یہ استعفے دے بھی دیتے ہیں تو اسپیکر کی صوابدید ہے وہ 6 مہینے لگا سکتا ہے ان کو ایکسیپٹ کرنے میں. فردن وہ بلاتا ہے, لوگ آتے ہیں. تو یہ صرف ایک گیدڑ بھبکی ہے اپوزیشن کی طرف سے, اور اپوزیشن کا بالکل اتفاق اس بات کے اندر نہیں ہے. بلکہ جو لاہور کا جلسہ تھا اس کے بعد تو ان کے اختلافات بہت زیادہ کھل کے سامنے آ گئے کہ وہ 20,000 کے مجمع میں مولانا کہتے ہیں کہ 8,000 تو میں لے کے آیا, یہ آپ سب مل کے جو ہے وہ 12,000 لائے ہیں یہاں پہ. تو یہ بالکل ایک گیدڑ بھبکی ہے اور اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. تو یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کی اندرونی کہانی تو یہ تھی کہ وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون نے مشاورت کے لیے وقت مانگا کہ آیا کہ ہم نے ضمنی انتخاب لینا ہے یا نہیں لینا, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ ضمنی انتخابات کو مس نہ کرے. اور جو ہمارے پینل کی رائے ہے وہ بھی متفقہ طور پر ایک بڑے مارجن کے ساتھ یہ نظر آتی ہے کہ ہاں کہیں نہ کہیں یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے یہ مشکلات کا شکار ہے. لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں 27 دسمبر کے ہونے والے جلسے میں کیا اعلان کیا جاتا ہے کہ آیا کہ یہ جماعتیں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں یا نہیں. آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں قومی احتساب بیورو کی 2020 کی کارکردگی رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے, اور اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اس سال 2020 میں جو کل کیسز دائر کیے گئے نیب کی جانب سے ان کی تعداد 90 بتائی جا رہی ہے, اور مجموعی طور پر 90 سے نہیں تاہم مجموعی طور پر جو کیسز کا فیصلہ ہوا ان کی تعداد 70 ہے. 14 ملزمان کو احتساب عدالتوں کے ذریعے سزا دلوائی گئی ہے. 256 انکوائریاں ہیں وہ احتساب عدالت نے کی ہیں. اس کے علاوہ احتساب بیورو نے کی ہیں. 90 انویسٹیگیشن کی منظوری دی گئی اور 81 انکوائریوں کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کیا گیا. ٹوٹل جو ریکوری سامنے آئی ہے اس کی جو مالیت بتائی جا رہی ہے وہ 12 ارب روپے ہے. لیکن مزید اس سے بڑھ کر کیا جائے کہ اس ادارے کی پرفارمنس کو بہتر بنایا جا سکے. زنیر, آپ سے سٹارٹ کروں گی, بتائیے گا نیب کی کارکردگی مزید بہتر کیسے ہو سکتی ہے کہ آج 12 ارب روپے کی ریکوری ہے, مزید کیسز آگے بڑھیں اور زیادہ سے زیادہ ریکوری ہو سکے. ذریعہ بہت مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس کمپیئر کرنے کے لیے کوئی ڈیٹا نہیں ہے. مطلب جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ تو ان کی اچیومنٹس ہیں ہمارے پاس, لیکن کمپیئر کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ بھی ہونا چاہیے کہ کل کیسز تھے کتنے فائل ہوئے تھے, کتنے ریفرنس تک پہنچے, کتنے تھے جو کہ لاجیکل کنکلوژن سے پہلے ہی دے ڈائڈ دیئر اون ڈیتھ کیونکہ پروو نہیں ہو سکا. تو اس لیے کمپیریزن از ویری ڈیفیکلٹ. نیب آن اٹس اون جو نیب کی ایگزسٹنس ہے یا فارمولیشن ہے, وہ جب بھی کوئی پیرلل سسٹم آپ بناتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے آپ اس سے مایوس ہو گئے ہیں. تو اگر کرپشن پکڑنی تھی تو وہ تو ہماری عام کورٹس بھی پکڑ سکتی تھی نا, یہ ایک نیشنل ایشو ہے. تو جب یہ دیکھا گیا یا کسی نے یہ سمجھا کہ جی کورٹس تو یہ نہیں کر سک رہے ہیں, چلیں نیب بناتے ہیں ایک الگ سے اسپیشلائزڈ ونگ جو کہ صرف کرپشن کو اور وائٹ کالر کرائمز کو دیکھے گا. تو کیا ہم نے اس کو ایکوپ کیا ود دا رائٹ ریسورسز جو وائٹ کالر کرائم کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. پروسیکیوشن وہی جو عام کورٹس میں چل رہی ہے وہی یہاں پر چل رہی ہے. برطانیہ میں اور امریکہ میں وائٹ کالر کرائم صرف 5% تک پروو ہوتے ہیں آؤٹ آف 100. اگر اس ملک میں جہاں پہ فورینزک آڈٹس اور اس طرح کی چیزیں بڑی ایڈوانسڈ ہیں, اگر وہاں 5% ہے تو ہماری تو پھر آپ زیرو ہی سمجھیں کیونکہ وی آر ناٹ equipped فار دیٹ. سو نیب بیسکلی بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے, ویل equipped نہیں ہے, کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے, کیپیبلٹی بھی نہیں ہے. اگر اس کو یوز کرنا چاہتا ہے کوئی بھی گورنمنٹ, اس کو یوز کرنا چاہتی ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن, تو پہلے تو اس میں ریسورس ایلوکیشن کرے, لوگوں کو ٹرین کرے, اس کے بعد ہم اس سے کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. فی الحال تو اٹ از جسٹ اے پولیٹیکل اینٹی اور کنٹروورشل بہت ہو گئی ہے, اور خود حکومت نے جس طریقے سے بیان دے کے اس کو کنٹروورشل بنایا ہے وہ زیادہ ڈیمیجنگ ہے اس کے لیے. صحیح. واقعی عادل ایک کوشچن مارک تو ہے یہاں پر کہ جب تک ہمیں کل کیسز کی تعداد کے حوالے سے معلومات نہیں ہوں گی, ہم ان 70 کے حوالے سے کیا جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ہاں آپ نے 70 کا فیصلہ سنوا دیا. لیکن بہرحال یہ کوشش کریں گے کہ نیب اس بارے میں بھی جلد از جلد ہمیں آگاہ کرے کتنے کیسز تھے, پرفارمنس کیسے مزید بہتر ہوگی. دیکھیں پرفارمنس اس طرح بہتر ہوگی کہ نیب کا جن لوگوں سے مقابلہ ہے انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے,
اور اگر ٹوٹل آپ ایکومولیٹ کریں یہ تو خربوں تک یہ کام چلا گیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ان کے پروسیکیوٹرز ہیں یا جو لا ٹیمز ہیں, وہ ان کے جو لائرز ہیں یا ان کی جو اوور آل اسٹرکچر ہے, وہ جب مقابلہ کرنے جاتا ہے ان لوگوں سے جن کے پاس کروڑوں روپے کے وکیل ہیں, اور وہ وہاں پر کمزور پڑ جاتے ہیں. اس نمبر گیم میں جائے بغیر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پہلے اگر وہ 12 ارب کی جگہ 24 ارب روپے بھی اگر نیب ریکور کر لے یا 50 ارب بھی ریکور کر لے, تو آپ یقین جانیے کہ یہ 50 ارب روپے بھی کچھ نہیں ہے, کیونکہ یہاں ایک صوبے کے ایک شہر میں اربوں روپے کی کرپشن ہو جاتی ہے. اب کراچی سے لے کر آپ پشاور تک دیکھ لیں, صوبوں کے اندر, شہروں کے اندر اتنے اربوں روپے کی کرپشن ہو جاتی ہے. دیکھیں بات وائٹ کالر کرائم کی جس پرسنٹیج کا ہم ذکر کریں, یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ نمبر کم ہے, لیکن ان ملکوں میں انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں انسٹیٹیوشنز فنکشنل ہیں, پرفارم کر رہی ہیں, وہاں پر وائٹ کالر کرائم ہونے کے باوجود بھی نظام چل رہا ہے. پاکستان میں انسٹیٹیوشنز فنکشنل نہیں ہیں, پاکستان کے ایک ایک ادارے میں کرپشن ہے. آپ کدھر کدھر یہ کرپشن پکڑیں گے, اسپیشلی جب نیب کے اوپر پولیٹیکل منورنگ کی الیگیشن لگ چکی ہو, جب نیب کرٹیسائز ہو چکی ہو, نیب کے چیئرمین پچھلی گورنمنٹ خود لائیں اور خود وہ آج الزام لگانا شروع کر دیں کہ جی ہمیں تو نہیں پتا, نہ ریفارمز کی نیب کے اندر, جو سلیکشن کرتے ہیں اس سلیکشن پر بھی اعتراض کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جس ملک میں لوگ الیکشن کا رزلٹ نہیں مانتے, اس میں کرپشن کا رزلٹ کیا مانیں گے؟ آپ دھڑلے سے چوری کرتے ہیں, چوری کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں میں نے تو چوری نہیں کی, ثابت کرو. عدالتوں میں جاتے ہیں, بڑی بڑی عدالتوں تک معاملہ چلا جاتا ہے, آپ کہتے ہیں میں نے تو چوری نہیں کی, آپ کہتے رہتے ہیں آپ نے چوری نہیں کی, حالانکہ آپ کی چوری ثابت بھی ہو جاتی ہے. تو ایسے ملک میں ہمیں پہلے اپنی ظاہر بڑی مورل ویلیوز کا بھی ایشو ہے کہ ہمیں یہ ایکسیپٹ تو کریں. یہاں تو آپ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا الیکشن کا نتیجہ نہیں مانتے تو کرپشن کا نتیجہ کیا مانیں گے؟ ایک تو یہ بات ہے. اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا کوئی سندھ گورنمنٹ کے جو ہے وہ کوئی 400 سمتنگ امپلائیز جو ہیں وہ پلی بارگین کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خبر بھی ہے. اب کیوں کریں گے یہ, کیوں کر رہے ہیں یہ؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ سب کچھ ہوا ہے. اس ملک میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی, اگر نہیں ہوئی تو ہمارا یہ حال کیوں ہوا ہے؟ تو انسٹیٹیوشن پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ 12 ارب روپے کی کمائی جو ہے یہ لا ایکسپرٹس کے اوپر لگا دی جائے اور اتنے ہی ہیوی ویٹس کھڑے کیے جائیں, جس طرح ایک بندہ سرکاری عہدے کا یا کسی جو نیب کی ڈومین میں آتا ہے غلط استعمال کر کے پھر کروڑوں کا وکیل کر کے اپنا کیس جیت جاتا ہے. کریڈیبلٹی کوسچن ہے, جتنے بھی پیسے ریکور کر لیں, لیکن ان کے اوپر ایک کوسچن مارک یہ لگا ہوا ہے کہ یہ پولیٹیکل منورنگ ہے. اس وجہ سے ریفارمز جب تک نہیں ہوں گی نیب کی تو مزید ڈبل پہ پرفارمنس ہو جائے, وہ کاؤنٹیبل نہیں ہو. پولیٹیکل انجینئرنگ بریگیڈیئر صاحب, ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جب نیب کا ذکر آتا ہے, لیکن آج جب بات کی جا رہی ہے 12 ارب روپے کی, تو واقعی ایک ہیوج اماؤنٹ ہے کہ جس کی کرپشن کے چارجز ہیں اور الیگیشنز ہیں ملے ہیں ہمارے پاس, ریکوری میں آئے 12 ارب روپے. کیسے جسٹیفائی کیا جائے اور کیسے امپروو کیا جائے؟ پاکستان میں آپ کوئی بھی ادارہ بنا دیں, نیب کے سے نکل نیب کو ختم کر دیں, کوئی اور ادارہ بنا دیں, اس کے بعد کوئی اور ادارہ بنا دیں, کوئی سپر باڈی بنا دیں. اب جو بھی باڈی بنائیں گی, جو بھی ادارہ بنائیں گی, اس کے اوپر اسی قسم کے الزامات لگیں گے. کوئی اس کی کریڈیبلٹی کو, شفافیت کو یا اس کی پرفارمنس کو تسلیم اس لیے نہیں کرے گا کہ ہمارے ہاں جو پہلے جو انسٹیٹیوشنز تھے ان کو ڈیل کرنے کے لیے, اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر صوبے کے اندر ایک اینٹی کرپشن کمیٹی, اینٹی کرپشن کی آرگنائزیشن ہوتی ہے جو آج بھی موجود ہے. اور وہ اینٹی کرپشن کی آرگنائزیشن اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ چیف سیکرٹری کے اندر اور چیف منسٹر کے اندر کام کرتا ہے. تو وہاں پہ ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ جو آپ اٹھا کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, کیونکہ وہاں پہ جو چیزیں موجود ہیں اس میں جو گریڈ 16 سے لے کے نیچے کے جتنے لوگ تھے ان لوگوں کے خلاف تو انکوائریاں آرڈر ہو جایا کرتی تھی, یا ان کے خلاف کوئی ڈپارٹمنٹل ایکشن ہو جاتا تھا, یا کوئی نہ کوئی چیز کر دی جاتی تھی. لیکن اس سے اوپر بالکل کلین سلیٹ ہے. آپ کو کسی جگہ پہ کسی صوبے میں نہیں ملے گا کہ کسی بیوروکریٹس کو, یا اس کے علاوہ بیوروکریٹ کے بعد اگر آپ جائیں کسی گورنمنٹ آفیشل کو یا کسی سیاست کو انوالو یا کوئی فنکشنل آدمی کو کسی بھی قسم سے کوئی انکوائری کی گئی ہو. اب نیب اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے بنایا گیا تھا. بناتے ہوئے جو فالٹ ہوئی میری نظر میں وہ یہ ہوئی کہ جب نیب بنایا تو چونکہ آپ کے پاس انویسٹیگیٹرز نہیں تھے, آپ کے پاس پروسیکیوٹر نہیں تھے, تو کچھ آپ نے لوگ لے لیے سول گورنمنٹ سے, کچھ آپ نے لے لیے FIA سے, کچھ لے لیے اینٹی کرپشن سے, کچھ لے لیے لوکل گورنمنٹ سے. وہ لوگ جو آئے اور انہوں نے جس طرح انکوائری کہتے ہیں کہ نیب کا ریکارڈ کو دیکھیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 1,45,625 اپلیکیشنز آئی تھی, جس میں ہم نے ڈیو پروسیس کے بعد 1,05,000 اپلیکیشنز جو ہیں وہ نپٹا دی. نپٹانے کا مطلب یہ ہے کچھ انکوائری میں ڈال دی, کچھ پینڈنگ ہے, کچھ کو ڈسپوز آف کر دیا.
अब इतना ह्यूज अमाउंट जो है और अवेलेबल स्टाफ जो भी रीजनल ऑफिसेज में है वो किस तरह इसको जस्टिफाई कर सकता है? उन्होंने तो उठानी है वो चीज़ें जो लीडिंग तौर पे जो बड़े बड़े केसेस जो आते हैं वही उन्होंने उठाने, उनको इन्वेस्टिगेट करना है। अब उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो स्किल्स होनी चाहिए वो स्किल्स हमारे पास मौजूद नहीं हैं। हम कहते हैं एक्यूज को कहते हैं कि आप स्टेटमेंट लिख के दे दें, वो स्टेटमेंट लिख के देता है, फिर कहते हैं दूसरी लिख के दें, 4 दफ़ा स्टेटमेंट्स लेते हैं, उस स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं। तो मेरा ख्याल इन हालात में जो हालात अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें कम से कम एक थ्रेट, एक चीज़ ऐसी रहनी चाहिए जिसमें लोगों को पता हो कि अगर कोई खराबी हुई तो उनका केस वहाँ जा सकता है। तो मेरा ख्याल जो हालात चल रहे हैं उसमें जो कुछ हुआ है वो एक क्रेडिबल चीज़ है, कुछ आया ही है ना, आपके पास से तो कुछ नहीं गया। तो जो पाकिस्तान की किटी में आ जाए, नेशनल एक्सचेकर में आ जाए, वो एक क्रेडिट ही है, डिस्क्रेडिट नहीं है मेरी नज़र में। ब्रिगेडियर साहब मतलब लेकिन सराह भी रहे हम साथ साथ सिद्दीकी साहब तकिया कर लें, इन्हीं 12 अरब रुपए पर बेहतर काम किया नैब ने, हमें जस्टिफाई करना चाहिए इसको और मजीद मैं तो कहूँगा कि ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। ये 12 अरब रुपए जस्ट अ पीनट्स, मतलब आदिल ने जिस तरह कहा कि इस मुल्क में खरबों रुपए की, अगर आप ये 2 फैमिली, शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली पे जो इल्ज़ामात हैं उन्हीं को देख लें तो वो खरबों से ज़्यादा है। तो 12 अरब रुपया जो है वो कोई एक अच्छी फिगर नहीं है। उसकी रीज़न यही है कि आपकी प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है। नैब के अंदर जो है वो आप देखें कि उनके जो वकील आते हैं और उनके सामने क्या बड़े बड़े वकील मौजूद होते हैं और उनको नॉकआउट कर देते हैं। दूसरा, हमारे कानून में सुकम है, अगर एक बंदा जो है जिसका नाम उसमें इल्ज़ामात में है वो फरार हो जाता है तो फ़र्द जुर्मी आयद नहीं हो रही होती। इतना डिले करते हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी हॉस्पिटल चले जाते हैं, और फिर ब्लैक शीप्स हर इदारे में जो है वो काली भेड़ें मौजूद हैं जो कोई सफ़ा बीच में से फाड़ देती हैं, कोई और चीज़ गायब कर देंगी, जिसकी वजह से नैब जैसे इदारे को या एंटी करप्शन या FIA को कोर्ट में जाके प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा कि जब हुकूमती वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये उन्होंने कर दिया, ये TT लगा दी, इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन जब कोर्ट में जाके प्रूफ करने वाली बात आती है तो उस वक्त प्रूफ नहीं कर सकते। तो नैब अदारा अच्छा है, इनको काम करने देना चाहिए, इनको काम करना चाहिए। इनको चाहिए कि जो रिकवरी आ रही है उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर लगाएं। दूसरी तरफ जैसे जुनैरा ने यूरोप और अमेरिका की बात की थी, तो बिल्कुल मैं जैसे लंदन में इतने अरसे रहा, मैंने कायद मुत्तहिदा का मनी लॉन्ड्रिंग केस टोटली वहाँ पे कवर किया था। वहाँ पे NCA है, नेशनल क्राइम एजेंसी। अब आप देखें कि स्कॉटलैंड यार्ड जो दुनिया में मशहूर तरीन पुलिस है, उसने अल्ताफ हुसैन के घर से 4.5 पौने 5 लाख पाउंड बरामद किए, लेकिन जब मामला सारी तफ्तीश के बाद क्राउन प्रोसिक्यूशन में गया, अभी कोर्ट में नहीं गया था, क्राउन प्रोसिक्यूशन में, तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि नहीं, आपका केस वीक है, आप ये कोर्ट में हार जाएंगे, लिहाजा आप इसको विदड्रॉ कर ले। तो वाइट कॉलर क्राइम को साबित करना बहुत मुश्किल होता है, जब कि इतनी तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत कम परसेंटेज, जैसे जुनैरा ने बताया 5%, तो पाकिस्तान में तो -5 की तरफ ही जाएगी। लेकिन फिर भी नैब एक काम कर रहा है, उसको करने देना चाहिए ताकि पाकिस्तान से ये करप्शन की लानत खत्म हो और पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो। जगम साहब, देखिए, अभी तक मेरे कोलीग्स ने, फाजिल दोस्तों ने जितनी गुफ्तगू की है, जितने सवालात उठाए हैं, इनका कुछ जवाब भी है। इनका जवाब ये है कि इन सब मसलों के 2 हल हैं, एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और दूसरा सिस्टम ऑफ जस्टिस में रिफॉर्म्स। क्या इस हुकूमत ने कुछ उसके लिए स्टेप्स उठाए हैं? क्या इसकी तवज्जो सिर्फ माजी पर होने वाली करप्शन में है, या जो करप्शन आज हो रही है, जो इसके अपने दौर में 2.5 साल में हुई है, उसको रोकने के लिए भी कुछ गवर्नेंस में तब्दीलियां की गई हैं? पिछली हुकूमत को तो हम बड़े बड़े जूतों से मार रहे हैं। ये 400 अरब रुपए जो सिर्फ 2 सेक्टर्स ने 2 साल में खा लिए, इसका हिसाब कौन देगा और ये कैसे खा लिए? और इन 2 सेक्टर्स के, मैं शुगर और व्हीट फ्लावर की बात कर रहा हूँ, इनके कितने लोग इस वक्त पकड़े गए हैं? कोई नहीं पकड़ा गया। उसकी वजह है ये दोनों काम नहीं हुए, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म भी नहीं हुए, जस्टिस सेक्टर में भी कुछ बेहतरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसका जवाब ये है कि आज से 23 साल पहले नैब की वालिदा माजिदा जब पैदा हुई थी, जिसका नाम एहतसाब ब्यूरो था और जिसकी दाया मोहतरमा नवाज शरीफ साहब थे, और उसके 2 साल बाद जो उसका दूसरा जन्म परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में हुआ, नैब के हाथ से, उसका जो मकसद था वो बअहसन पूरी कर रही है वो इदारा। अगर उसका मकसद पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म करना होता
तो आप देखते कि मुसलसल रिफॉर्म्स हो रहे होते, सही, मुस्तकबिल की करप्शन का रास्ता रोका जा रहा होता। नतीजा क्या निकला है कि 2018 में जो पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी के इंडेक्स पर 117 नंबर पर था, वो गिरकर 120 नंबर पे चला गया है। ये तो अवाम की राय है, क्योंकि ये परसेप्शन इंडेक्स है। किसी आम आदमी से पूछ लीजिए करप्शन कितनी कम हुई, मुझे 2 बंदे दिखा दें जो कहे कि पाकिस्तान में करप्शन कम हुई है। हमें मसाइल पर जो असल मसला है उस पर तवज्जो देनी है। जब तक आप जस्टिस सेक्टर की रिफॉर्म नहीं करेंगे, क्या दुनिया में जहां जहां करप्शन कम है, आप परसेप्शन इंडेक्स को ही देख लीजिए, क्या डेनमार्क दुनिया में पहले नंबर पर इस वजह से कि वहां नैब कायम है। साइड पर रखकर हमें फ्यूचर की तरफ भी, और जो रिसेंटली हमारा प्रेजेंट है उसमें भी हमें देखना होगा कि किस किस्म के केसेस बढ़ रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के हवाले से आपने बात की जगम साहब, आपने कहा कि जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स आने की जरूरत है, और बाकी पार्टिसिपेंट कोर की पॉइंट की तरफ बार बार इशारा दे कि रिकवरी से जो जनरेट होने वाला पैसा है, खुदारा कोशिश कीजिए कि आप इस पैसे को प्रोसिक्यूशन की तरफ भी लगा सकें। जो नैब में प्रोसिक्यूशन का अमल है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। एक तरफ इदारों की जानिब से खड़े किए गए हमारे प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्राइवेट जो प्रोसिक्यूटर होता है वो बड़ी बड़ी अमाउंट लेकर उसी कोर्ट में खड़ा होकर उस केस को जीत जाता है। मुझे बढ़ने ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन साहब ने आज एक अहम बयान दिया और कहा कि करप्शन के पैसों पर थाना चलेगा तो कैसे ईमानदारी से काम होगा। मतलब ये कि थाना कल्चर पर और निज़ाम इंसाफ पर, कानून को नाफिज करने वाले उस पर अमलदारी के हवाले से जो कायदे और कवानीन हैं उस पर वो खुद करप्शन के हवाले से एक सवाल निशान लगा रहे हैं। मजीद ये भी कहते हैं कि थाने को बजट के पैसे दिए जाने तक थाना कल्चर ख़त्म नहीं होगा। मतलब इस बात को किसी हद तक वो खुद भी मान रहे हैं। ताहम सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या तमाम सूबों में थाने ऐसे ही चलते हैं जिस तरह से गुलाम नबी मेमन साहब फरमा रहे हैं। जगम साहब, आपसे आगाज़ करूँगी, बताइएगा थाना कल्चर क्या वाकई करप्शन की वजह से दागदार है और हर सूबे में निज़ाम चल भी ऐसे रहा है? बिल्कुल इसी तरह चल रहा है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों मैं केपी के एक शहर में एक मामला था, बहुत सीनियर लॉयर के साथ बैठा होता, एक बात हुई एक थाने की, तो उसने कहा सर ये वाला थाना तो बहुत ही महंगा है, इसका हफ्तावार रेट जो है ये बहुत ही ज़्यादा है। पंजाब में भी इसी तरह है और सिंध में भी इसी तरह है। और वजह यह है कि हुकूमत पाकिस्तान की कोई भी हो, जब वो पुलिस रिफॉर्म करने की बजाय सिर्फ आईजी बदलें तो सिर्फ थानों के रेट बदलते हैं, थानों के कल्चर नहीं बदलते। पंजाब में भी हमने देखा है कि पाकिस्तान में नेक खलीफा आ गया तो पाकिस्तान नहीं बदला, पंजाब में नेक आईजी आ गया तो फिर पंजाब की पुलिस भी नहीं बदली, सिंध की पुलिस के तो हम तज़किरे वैसे ही करते रहते हैं। देखिए, बात सिर्फ अदारों की नहीं होती। आपने देखा कि यही पुलिस, इसी पुलिस के अफराद जब एक रिफॉर्म्ड इंस्टीट्यूशन, मिसाल के तौर पर आपकी मोटरवे पुलिस पर गए तो वो करप्ट नहीं रहे। यही पुलिस के अफराद हैं जिन्होंने टेररिज्म के दौर में कितनी बेमिसाल कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें दी। जो शख्स अपनी जान दे सकता है वो और क्या नहीं कर सकता। आपको ऐसा इंस्टीट्यूशन तो उनको बनाकर देना जिसमें वो परफॉर्म कर सकें। अगर आपके पास ऐसे थाने हैं जैसे सिंध के आईजी साहब कह रहे हैं, और ये तमाम में ये हालत है कि जिसके पास स्टेशनरी के पैसे नहीं हैं, जिसने अगर मुल्जिम को अदालत में लेकर जाना है तो टैक्सी के पैसे मुल्जिम से लेने पड़ते हैं, जिसके पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, जिसके पास अपनी बुनियादी ज़रूरियात के पैसे नहीं हैं, जिनकी तनख्वाहें कम हैं। ये पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। यहाँ पुलिस वालों के हालात कार देखें, वो किन हालात में रहते हैं। आपसे मुझसे बेचारे लिफ्ट मांग मांग कर इधर से उधर और अपनी ड्यूटियों पर वो जाते हैं। अभी तक पाकिस्तान की पुलिस का निज़ाम 1861 के ब्रिटिश दौर के पुलिस एक्ट पर ही खड़ा है। जिस तरह बरतानिया ने पुलिस को एक नौ आबादियाती हथियार के तौर पर बनाया था, पाकिस्तान की अशराफिया ने उसे उसी तरह अपने मफादात और अपने ज़ाती मफादात और ज़ाती हथियार के तौर पर चलाया है। मुझे शक है कि पाकिस्तान की अशराफिया पुलिस के निज़ाम में तब्दीली लाने में मुखलिस है, चाहे वो पुरानी अशराफिया हो या नई वाली अशराफिया हो। ब्रिगेडियर साहब, कराची जिसे क्राइम रेट के हवाले से वॉर जोन कहा जाता है, वहाँ के पुलिस चीफ ये कह रहे हैं कि थाने ऐसे चलते हैं और अगर करप्शन के पैसों पर थाने चलेंगे तो ईमानदारी से कैसे काम होगा। क्वेश्चन मार्क है बाकी सूबों की कारकर्दगी पर भी, थाना कल्चर पर।
कराची में तो कहा जाता है आपके ये लाहौर के आगे शेखुपुरा से ऊपर नारंग मंडी की तरफ से वाइल्ड वेस्ट कहा जाता था, कहा जाता है। इतना वहाँ पे हथियार और इतना वहाँ पे जराइम और इतनी चीज़ें मौजूद हैं। आप पाकिस्तान पंजाब के बॉर्डर में भिम्बर और उसके ऊपर चले जाएं तो आपको जितने क्रिमिनल भागे हुए कातिल वहाँ पे आपको उस पॉकेट में मिलेंगे। अब ये तो एक वो चीज़ है जिसको आप जराइम के हिसाब से जो है वो एनवर्सेज करते हैं, सोचते हैं। पुलिस की परफॉर्मेंस, पुलिस के ऊपर जहाँ पे आपने जो बुनियादी सवाल जो उठाया है वो बिल्कुल ठीक है कि पुलिस के थाने जो हैं जिनके पास ना बिजली का बिल पे करने के पैसे हैं, जिनके ना गाड़ी में पेट्रोल डालने के पैसे हैं, ना उनके पास स्टेशनरी के पैसे हैं, ना वो अपना पेंसिल ख़रीदने के पैसे, वो क्या करते हैं? वो मजबूर होते हैं क्योंकि काम तो उन्होंने करना है और काम वो करते हैं। और मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूँगा कि पुलिस ने इस अंडर रिसोर्स होने के बावजूद बहुत काम किया है। ख़ास तौर पे जो आपके टेररिज्म का जो फेज़ गुजरा है ना, और इसमें जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलके, क्योंकि मैं उसके अंदर बहुत इन्वॉल्व रहा हूँ, तो पुलिस ने बड़ा आउटस्टैंडिंग काम किया है और उन्होंने बहुत कॉपरेशन का मुजाहरा किया। और ख़ासतौर पुलिस के अंदर जो इनकी CID और जो एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट और बाकी चीज़ें हैं वो अपने आप से भी चीज़ें मैनेज करके करते रहते हैं। सर्वेलेंस करनी हो तो अपने आप से चीज़ें मैनेज करके करते रहते हैं। लेकिन अब उनको रिसोर्सेज देना तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, कि गवर्नमेंट का वो ऑप्शन ही नहीं है कि ये आप उनको अब थानों की, एक तो थाने हैं ना, थाने से नीचे जाएंगे तो बहुत सारी पुलिस चौकियाँ हैं, वो चौकियाँ हैं वो जो आपके फार फ्लंग एरियाज में मौजूद हैं। थानों के अगर 2 रुपये मिल जाते हैं तो चौकी को तो 5 पैसे भी नहीं मिलते। अब वो बजट किसने डेडिकेट करना है? वो तो बजट आपके मेन बजट के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने, जो भी हुकूमत रही हो, चाहे अपना सिविलियन हुकूमत थी या डिक्टेटरशिप थी या फौजी हुकूमत थी, जो भी थी, उन्होंने एक सिस्टम बनाना था। अब सिस्टम आपने सिर्फ इतना किया कि जो 1861 का बिल था, वो जो पुलिस लॉ था, उसको 2018 से कुछ मॉडिफाई कर दिया या 2012 में कुछ मॉडिफाई कर दिया कि प्रोसिक्यूशन अलग कर दी, थाने के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन FIR लॉन्च करना अलग कर दिया। उसने एक नई रो को जन्म दे दिया कि लोग कहते हैं जी जहाँ पहले एक जगह पैसे देते थे अब 2 जगह देने पड़ते हैं। तो जब तक आप एक कॉम्प्रिहेंसिव और लॉन्ग टाइम स्ट्रेटजी के तौर पे काम नहीं करेंगे, पुलिस वाले जो हैं वो इसी तरह इसी चीज़ों पे डिपेंडेंट रहेंगे और फिर वो नेचुरली इर्द गिर्द के जो इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे उनको कहेंगे जी आप हमें ये दें, पेट्रोल दें, गाड़ी में पेट्रोल डलवा दें, पंचर लगवा दें। तो ये उनकी मजबूरी है, मैं उसको उनको डिस्क्रेडिट, बल्कि वो मजबूरी के अंदर। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो इन रिसोर्सेज के ना होने के बावजूद भी पुलिस जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है पाकिस्तान में। बाकी करप्शन का इंडेक्स उसके अंदर से निकाल दें, लेकिन फिर भी जो सिस्टम चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर का, उसके अंदर उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। ठीक है सिद्दीकी साहब, हमने अक्सर खबरों में सुना है फलाना मुल्जिम का ताल्लुक फलानी सियासी जमात से है और उस बात से शख्सियत को फलाने थाने के सरबराह की पुष्टपनाही हासिल है। तो शायद ये इसीलिए है क्योंकि जिस तरह से गुलाम नबी मेहमद साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि ये मामला इस तरह से चल रहे हैं। दरियाब, ये एक तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इन थानों में, और दूसरे जब तक ये थाने बिकते रहेंगे तब तक आप करप्शन ख़त्म नहीं कर सकते। अब एक SHO आता है और उसने कहीं अपने वहाँ पे किसी थाने में उसने ड्यूटी लगवानी है, तो थानों का रेट है, उसको पैसे देने होते हैं। जब वो पैसे दे के आएगा तो उसने अपने पहले तो पैसे भी पूरे करने। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में हम बात नहीं कर रहे। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा, पुलिस की बड़ी कुर्बानी है दहशतगर्दी की जंग में, और बहुत अच्छे ऑफिसर्स, बड़े ईमानदार ऑफिसर्स पुलिस में मौजूद हैं जिनकी वजह से अमन व अमान भी रहता है। लेकिन ये मैं उन ब्लैक शीप्स की बात कर रहा हूँ जिनकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट भी बदनाम है, थाने भी बदनाम है। और थानों में ये होता है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इस तरह होती है कि इलाके के MNA MPNA उसके अंडर जितने थाने आते हैं वहाँ पे अपने मर्जी का SHO लगा लेगा। जब आप अपनी मर्जी का SHO लगवाएंगे तो वो क्राइम को कैसे रोकेगा? उनकी पुष्टपनाही में अगर क्राइम वहाँ पे हो रहा होगा तो वो उस SHO की जरूरत नहीं है कि उस MNA MPA के खिलाफ वो जा सके। तो ये थाना कल्चर तब्दील करना पड़ेगा। काफ़ी लॉज हमने चेंज किए हैं, पुलिस में बेहतरी भी बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। थानों को जब आप पैसे नहीं देंगे, बजट नहीं देंगे, जब उनकी गाड़ियों में पेट्रोल डलना है वो कहाँ से डलवाएंगे? ये सारे मामलात वो किस तरह देखेंगे? तो ये जब तक उनको अपना हुकूमत लुक आफ्टर नहीं करेगी, रियासत थानों को लुक आफ्टर नहीं करेगी, उनकी ज़रूरियात को पूरी नहीं करेगा, तो वो अपने करप्शन से पैसा लेंगे और वहीं से सारी बुराई की जड़ शुरू हो जाती है। सही। ब्रिगेडियर साहब, क्विकली एडियो कमेंट, फिर मुझे आगे बढ़ने आदिल की तरफ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि वो थाने बिकने वाला जो कल्चर था ना, वो ख़त्म हो चुका है। वो 2 वजह से ख़त्म हुआ है। इसलिए कि एक तो टेन्योर अनस्पेसिफाइड है
کہ جی کس وقت کوئی بندہ پوسٹ ہو جائے. پہلے ہوتا تھا کہ ٹینیور جو آپ کو 1.5-2 سال کا مل جاتا تو تھانے بکا کرتے تھے, اور یہاں پہ بھاٹی کا تھانہ تھا جو بہت ایگزوربیٹنٹ پرائس پہ جاتا تھا. ابھی پنجاب کے اندر تھانے بکنے کا کلچر ختم ہو گیا ہے. ہاں وہ جو بات کی نا پولیٹیکل انوالومنٹ یا میرا ایس ایچ او لگانے والی, میرا ڈی اے, وہ چیز ہے وہ ابھی ایگزسٹ کر رہی ہے, لیکن یہ بکنے کا کلچر جو ہے یہ تقریباً یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ ایک طرح سے ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے عادل, کیا سچویشن ہے اس وقت کراچی سمیت باقی صوبوں کے تھانوں کی بھی کرپشن کے معاملات ہی اسی طرح سے چل رہے ہیں؟ دیکھیں کرپشن تو سب سے پہلے جو مجھے اچھا لگا پینلسٹ سارے ہمارے جو یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان پولیس ہیز ڈن اے کمینڈیبل جاب ایز فار ایز ٹیررزم از کنسرنڈ. بہت قربانیاں دی, انٹیلیجنس کے ساتھ کام کیا, اور اپنی فرسٹ ڈیفینس لائن ٹیررزم میں, وار آن ٹیرر میں یہ بھی بنے ہوئے تھے جو آپ کی اسپیشلی سٹیز کے اندر. تو انہوں نے جو وہ قربانی دی ہے اس سے ہمیں پتہ چلا کہ پوٹینشیل بہت ہے. ایشو ان کا نہیں ہے, ایشو آئی وڈ سے کہ یہ ہمارا ہے. ہمارے سے مراد ایک معاشرے کا ہے, اور معاشرے کے بعد میں یہی کہوں گا کہ جو پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, ان کا ہے. مرضی کا ایس ایچ او لانا چاہتے ہیں. جیسے اگر آپ سندھ اور پنجاب کی پولیس کو ہٹائیں تو بلوچستان اور کے پی کی پولیس ڈیفرنٹ ہے. کرپشن وہاں بھی ہے, لیکن کرپشن کا نمبر وہ نہیں ہے, اور ان کا بیہیویئر یا ان کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز سویلین از ڈیفرنٹ. لیکن جو پنجاب اور سندھ کے اندر ہے وہ ذرا اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے, کیونکہ وہاں پر آپ کو سیاسی اثر رسوخ دھاک بٹھانے کے لیے اپنا ایس ایچ او لگانا ضروری ہے. اگر آپ وہ نہیں لگائیں گے تو آپ ہلکے میں, اب سیاسی جماعتوں کی بھی میں بات کر رہا ہوں, آپ ہلکے میں اپنا اثر رسوخ قائم نہیں کر سکتے. پھر اس میں سیکنڈ لیئر یہ آتی ہے کہ جو تھانہ بکتا ہے یا خریدا جاتا ہے وہ کوئی بزنس مین خرید لیتا ہے, یا کوئی وہاں کا پاورفل آدمی, چاہے وہ اللیگل ال گاٹن منی جس کا سورس ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے. دیکھیں وہ غالباً شاید اشارہ اسی طرف کر رہے ہیں آئی جی پولیس بھی, کہ دیکھیں اگر یہ ہوگا, ریفارمز نہیں ہوں گی, آپ پولیس پہ انویسٹ نہیں کریں گے. دیکھیں آپ نے موٹر وے پولیس پہ انویسٹ کیا, موٹر وے پولیس پرفارم کرتی ہے, وہاں پر تصور نہیں ہے کہ آپ کا چالان ہو اور آپ اپنا چالان سے بچ جائیں. اگر آپ کو وہاں پر بڑے سے بڑے وزیروں کے بھی چالان ہوئے, اس کا مطلب پوٹینشل ہے, سوسائٹی میں بھی پوٹینشل ہے. لیکن چونکہ ہماری سیاسی جماعتیں ریفارمز نہیں کرنا چاہتی, اور اس کے علاوہ جو ایک اور میں آپ کو واقعہ ضرور بتانا چاہوں گا. ایک صاحب ایک دفعہ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا جی میرا یہ مسئلہ ہے پولیس کا. تو میں نے ایک ایس پی تھے ان کو جاننے والے, ان کو کہا کہ جی آپ ذرا یہ ان کا مسئلہ حل کرا دیں, نیچے شاید پولیس ان سے رشوت مانگے گی یا جو بھی کچھ ہوگا. وہ چلے گئے, ان کا کام بھی ہو گیا. ان کا کام ہوا تو وہ واپسی پہ خود 10,000 روپے دیتے ہوئے تھانے کے اندر آ گئے, اور آ کر بڑے فخر سے مجھے بتایا کہ میں مٹھائی دے کر آیا ہوں. میں نے کہا مٹھائی کس بات کی, آپ نے تو کال بھی کروائی, اور ایس پی صاحب نے بڑا کوآپریٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی ان کا کام بھی سارا ہو گیا. کہہ رہے ہیں جب انہوں نے مجھ سے سرے سے ہی پیسے نہیں مانگے تو مجھے اچھا نہیں لگا. جب جہاں لاکھوں روپے مانگتے ہیں, ہزاروں روپے مانگتے ہیں, وہاں اگر 10,000 میں خود دے آیا تو اس میں کیا برائی ہے. تو ہمارا بھی یہ کلچر ہے انفارچونیٹلی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کام ویسے ہو گئے تو خود ہی دیتے ہوئے آ جاتے ہیں تاکہ بندے کو خراب کر دیتے ہیں. تو یہ سوسائٹی کا ایشو ہے, کہیں کوئی دے رہا ہے تو کوئی لے بھی رہا ہے. پولیس کے تھانوں کو امپاورڈ کرنا چاہیے, پولیٹیکل انفلوئنس سے آزاد کرنا چاہیے. پولیس ریفارمز نیڈ آف دا آر ہیں. 2.5 سال بعد تحریک انصاف جو نعرے لگا کے آئی تھی, تحریک انصاف نے بھی یہ کام نہیں کیا, اور جو دوسری جماعتیں ہیں ان کو بلیم اس لیے نہیں کر سکتے, ان کو یہ کلچر سوٹ کرتا ہے, ان کی پینیٹریشن ہی جو ہے وہ پولیس کے تھرو ہوتی ہے اپنے حلقوں کے اندر. تو دیٹس ریلی سیڈ افیئر. آئی بلیو کہ مجھے یہ بات ضرور کہنا چاہیے کہ ایز اے سوسائٹی بھی ہمیں تھوڑا سا لیسن لرن کرنا پڑے گا. زنیرہ بارہا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہر ادارے میں ریفارمز کی ضرورت ہے. یہاں پر جس کو اٹھاؤ وہاں پہ ریفارمز کی, اور کسی نے کسی اصلاحات کی, کسی نے کسی پوائنٹ کی, سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب تھانہ کلچر پر آج بات ہو رہی ہے. دیکھیں ایک تو یہ بات پھر واضح ہو گئی نا کہ ہر جگہ ہی ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے. سسٹم وہ سیدھا ہو چکا ہے, بہت پرانا انگریز کے دور کا سسٹم ہم ابھی تک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. چیزیں چینج ہو چکی ہیں اور وہ ہمیں سوٹ کرتا ہے. اس کو کوئی یہ ریزن نہیں ہے کہ ایسے ہی سستی ہو گئی یا ریفارمز کوئی کر نہیں سکا. اس کی پولیٹیکل ریزنز ہیں, سوٹ کرتا ہے یہ سسٹم, پولیٹیکل ایلیٹ کو سوٹ کرتا ہے. کسی حد تک جو اے ایس پی سے اپورڈ رینکس ہیں ان کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ ایفیلیشنز آپ بنا لیں پولیٹیکل تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اگر سوٹ نہیں کرتا یا ایک یہ اگر ناسور بنتا جا رہا ہے تو یہ ایک عوام کے لیے, جسٹس سسٹم کے لیے, سکون کے لیے, اور ایک عام پولیس والے کے لیے جو اے ایس پی سے نیچے, ایس ایچ او سے بھی نیچے ہے. اب بات یہ ہے کہ 1964 میں چودھری سردار صاحب تھے جنہوں نے پہلی دفعہ ریفارمز کا ایک مسودہ بھی بنا کے دیا تھا کہ جی یہ ہونا چاہیے. تو 60s کے مڈ سے اگر بات ہو رہی ہے ریفارمز کی تو آج تک ہو کیوں نہیں سکی؟ دیٹ از اے بگ کویسچن. دوسرا
दूसरा ये बताइए कि जब हम डॉल्फिन फोर्स बनाते हैं या जब हम पुलिस का यूनिफॉर्म चेंज करते हैं तो उससे बेहतर नहीं होता कि वो पैसे उनकी और किसी एलोकेशन में मॉड्यूल ट्रेनिंग मॉड्यूल में इन्वेस्ट कर दिया जाए, कहीं और ट्रेनिंग? क्यों हम जुडिशरी के होते हुए, अपनी कोर्ट्स के होते हुए नैब बनाने के चक्कर में हैं? क्यों हम डॉल्फिन फोर्स बनाने के चक्कर में हैं जब पंजाब पुलिस ऑन इट्स ओन मौजूद है? तो विजन नहीं है, कहीं ना कहीं इन नई एंटिटीज़ में पैसे बनाए जा रहे होते हैं, वो यूनिफॉर्म बनाने का ठेका किसी को मिल रहा होता है, डॉल्फिन फोर्स की मोटरसाइकिल्स का ठेका किसी को मिल रहा होता है। तो बेसिकली हर चीज़ में जब आपका पैसे का एंगल आ जाए, और मैं विदाउट टेकिंग एनी न्यूज़ एनी नेम्स के, अगर आपने थाने के बंदे ने, हेड ने अगर एक ब्रीफ केस भरा हुआ ले जाके उस सूबे के चीफ मिनिस्टर को रोज़ देना होता हो तो वो क्या करेगा अगर मामलात यहाँ तक ख़राब हैं? तो अब अगर आप पंजाब की बात करें तो हमारे जहनों में पुलिस का इमेज क्या है? मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ कि लोगों के ऊपर गोलियां चलाई उन्होंने, या फिर जब कोई पकड़ा जाता है पता चलता है डकैतों का ग्रुप था और उसमें से 3-4 पुलिस वाले ही थे। तो कहाँ की आप बात करेंगे? ये बात सही है, हर शोबे में अच्छे लोग होते हैं, लेकिन इस वक्त तो प्रॉब्लम ये है कि जिन्होंने आपकी हिफाजत करनी थी वही क्रिमिनल्स बन चुके हैं, और आप उनको, जो निचला तबका है स्पेशली पुलिस वाले, जब वो खड़े होके आपसे लिफ्ट मांगते हैं आपको तरस आता है कि इनको लिफ्ट दे कि ना दे, ये ना हम खुद ही लुट जाएं इनको बिठाएं। तो हकीकतें बहुत डिफरेंट हैं, बातें करना बहुत आसान है, बट इमरान खान को ये चैलेंज, क्योंकि ये बात सबसे पहले उन्होंने की थी इन द रीसेंट टाइम्स के रिफॉर्म्स होने चाहिए, तो इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ऐसा करें। तो इस्लाहात के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब अपोजिशन का हिस्सा थे बारहा कहा करते थे कि इदारों में रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत है, और जब उनकी हुकूमत आई है तो ना सिर्फ हम थाना कल्चर की बात करें बल्कि बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत बनती है। नैब तरामीम के हवाले से, नैब कवानीन के हवाले से बात करनी या दीगर अदालतों की तरफ चले जाए। अदालती निज़ाम पर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एजुकेशन सिस्टम, हमारा हेल्थ सिस्टम जो कि कोलैप्स करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कोविड के उसमें अदवार में, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि सेहती सहूलियात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। बहरहाल बेहतरी की उम्मीद ही की जा सकती है, लेकिन अफसोस उस वक्त हुआ जब मैंने सुना कि हमारे थाने बिकते हैं, और अफसोस मुझे उस वक्त भी हो रहा है जब ये अल्फाज में अदा कर रही हूँ कि हाँ हमारे थाने बिकते हैं। तो यहाँ पर हम तमाम तर जो एलिगेशंस हैं, ये सारी जिम्मेदारी हैं वो अपने पुलिस अफसरान पर या पुलिस डिपार्टमेंट पर नहीं डालते। आपकी देखभाल भी बनती है जो कि इस हुकूमत में बैठे हैं, क्योंकि ये जो हमारे थाने बिकते हैं वो या तो मुतल्लिका और मुल्हिका इलाके का सियासतदान या फिर वहाँ पर मौजूद अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो वो उसके अंडर आ जाते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह।